नमस्कार मत मत लगुच जे आखिर गोटे अंधपुटुड़ी बांधि आपण मान सागर में ठिया भाया मैं आलुए जो आखिर पड़ुची तेज अर्जुन को जो कथा सारे बंधु अजय महापात्र सी अल्पे कहले कारण अजय महापात्र संपर्क खाली मुझे से कही सी वृत्ति जड़े विशिष्ट इंजीनियर किंतु उपन्यास लिखती अनेक चलचित्र आप देखिए नाटक देखिए बहुत भल कथा से कही था कि बोधे भाविले क्या कह आ भिखारी भाई जो कथा कहले अनेक कथा किसी कहबार ना अर्जुन को जो कथा कहले बासुबाबू जो कथा कहते नरेंद्र को आपण मान श्रद्धा पाखे आम मु ऋणी आप मान समस्त पाखे मोर गोटे आकर्षण होची हरिराजपुर मेलन देखा एवं ये हरिहर मठ देखिए 500-400 वर्ष पाखापाखि रही मेलन तो ये आसवा गोटे भाग्य थो सौभाग्य थो आसू किए शुणिला केत जन हेल्ले से भिखारी भाई बड़ कथा नुह बड़ कथा हूँ आम परस्पर को चिन्हले जानिले 5 जन परिचय हेल्ले से हूँ आम बड़ कथा ये प्रसंग में केवल जो मैंने मोर मंचर बस से मुझे भिखारी भाई जो मनस्ताप को नहीं कहूँ थे पंडित नीलकंठ दास जाऊले किसी अनुचर मान सांगर नहीं जाऊे गोटे जंगल रास्ता जाऊँ प्रथम थर पर जाऊँ कहीं अनुचर मैंने कहले आसते यपटे जा नीलकंठ दास से जाऊँ कहले यपटे जा ना हाँ जाऊँ देखिले हठात देखिले गोटे पहाड़िया अंचल गोटे बहुत अंधारिया पहाड़िया अंचल उपरे टंग 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 शब्द शुभुची तो नीलकंठ पचारे जे अरे ये कौन शुभुची यहाँ जो मैंने सांगे जाऊँ से रास्ता सहित परिचय से मैंने कहले ना आज्ञा किसी ना आप चलते पलि चलते किसी ना असुविधा ना ये कहले कौन से शब्दटा कौन शुभुचे पहाड़ को ना ये सब शुभे से गोटे भौतिक कांड ये भूत भूत बोधे केमी बजाए आम शुणुचु सबुदिन बाजे सन्ध्या कौन सका कौन राति कौन बेले बाजुता सब शुणु आम तो कान दौने आप चलते से भौतिक गोटे कौन हो ना ये एत बड़ पहाड़ देखा अंधार से बाजे बेले बेले आप चलते तो नीलकंठ कहले जे ना मत जीवक पड़ो कहीं से बाजुची से टंग टंग शुभुची मत जीवक पड़ो तो नीलकंठ से सांग अनुचर मान को लेकिन सांगे गले जो गले से पहाड़ ऊपर जो पहुँचले से देखिले जे जड़े बाबाजी जड़े सन्यासी जड़े आखि बुझिकी गोटे घंटाटा को टंग टंग बाड़े कुआड़ बनाऊना गोटे पूरा जीर्ण चिन्ह गले किसी ना भंगा गोटे मंदिर पड़ी से बाड़े राति गला एम सब पचारे महाराज महाराज डाकिले से आखि खोलिले कहले आप किए ना मु किए मुझे बस कौन है ना आप घंटाटा कहीं बजाऊँ से हसिले कहले ये घंटाटा मुझे बजाऊली जे घंटाटा बाजुले दिने ना दिने कहीं जड़े घंटा शुणिक आसो आपण मैंने आसिले आपण मैंने जब घंटा बजेबे आउ कि लोक आसवे से घंटा बजे आउ कि लोक आसवे तेणु घंटाटा बाजुवा दरकार भिखारी भाई आप मन दुख करते घंटा आपण मैंने बजाऊँ जो पश्चिमा संभू जो युव परिषद घंटा बजाऊँ ये घंटा शुणी आज 10 जन अच्छे काली 20 जन आसवे परदिन 50 जन आसवे सहसचिव संजय छुआड़ सिंह अच्छा से तो कहूँ एक कथा कहले जे एकाडेमीटा केमी चल जाइए आप मैंने संजय छुआड़ सिंह जाना कारण एकाडेमी नाड़ी नक्षत्र से जानते कौटी क्या सहयोग कले कौ संस्था को सहयोग कले तार विकास हम संजय बाबू हाथ में सब अच्छे संजय बाबू जानते कारण ओडिशा सारा ओडिशार प्रति कोण लेखक मानकर कौ लेखक केते परिमाण में काम करती संजय बाबू सब जानते तेणु संजय बाबूर जदि श्रद्धा सहयोग आप पाइबे ये घंटा बाजिब सब बाजिब से व्यस्त होर किसी ना किंतु ये गोटे खेल दुख रोचे आसंता काली आम रोचे आम ओडिया शास्त्रीय मान भाषा मान्यता पाइबार रोचे काली आसंता काली 11 तारीख मु भावुली आमर जो मैंने कविता पढ़ले एमान भितर गोटे जो मैंने समस्त कविता पढ़ले मुझे क्या व्यक्तिगत भाव कहूना सचराचर मुझे देखुची केवल भारत वर्ष गोटे जगह गोटे साहित्य सभा जाइली काश्मीर जाइली सेठी देखिली ठीक समय 10टा बेले कहते 10टा बेले आसी लोक 1000 लोक पहुँचले गोटे हॉल में भर्ती होगले और समस्त कविता पढ़ले 1000 लोक शेष जाए बसले और गोटे लोक से गोटे हल चलना जमी लगे जमी मैंने मेसीन बस शुणुते ता भर ओडार जो जगह को आप जी आप देखिए ये अवस्था मोर व्यक्तिगत भाव यहाँ हूँ मोर कहार कथा जे
ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ବାସୁକୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖୁନି। ମୁଁ ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ତା ସ୍ୱର ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ଜାଣେନି ସେ ସ୍ୱର କେତେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗପ ଲେଖୁଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛି ବା ସାର୍ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଛି, ଆମେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଲେଖା ଉପରେ ବିଚାର କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କବିତା ଲେଖୁଛେ ଆମେ କବିତାଟି ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଏ କବିତା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲା ତା'ର କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ କବିତାକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ମାନ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଦେଖାହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଗୋଟେ କବିତା ସେତେବେଳେ 3ଟା କବିତା ସଂକଳନ ସେ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅତିଥି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅତିଥି କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ନା ମୁଁ ବସିଛି ସେଠି। ନା କାହାକୁ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ? ନା ସାର୍ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଢ଼ିବା। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସଚିନ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଆଗ ପଢ଼, ଆଉ କାହାକୁ ପଢ଼ ନା ପଢ଼। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲେ, କହିଲେ ସଚିନ ରାଉତରାୟ ତ କାହିଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସଚିନ ରାଉତରାୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ, କହିଲେ ହଁ ମା ସଚିନ ରାଉତରାୟ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି। ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମର ମାନସିକତା ଯିଏ 4ଟି କବିତା ସଂକଳନ ଲେଖି ସାରିଥିବା ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସଚିନ ରାଉତରାୟ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଆମର ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନେଉନି, 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଉଛି। ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦପ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର। ଆପଣ ଯେମିତି ଏଠି ପଶିବା ସବୁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅବିର ବୋଳା ହେଇଛି, ସେମିତି ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ ତାର କଳା ଅଲଗା। ଏମିତି ଶାରଳା ପାଖରେ ଏମିତି ଚନ୍ଦନ, ମଝିରେ ସିନ୍ଦୁର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଶାରଳା ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ପାଖରୁ? ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦପ୍ତର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ପିଲାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାରଳା ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଯୁବକ ଜଣେ, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତୁମ ଘର ତୁମେ ଶାରଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଯାଇଛ କି? ନା ହଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବୋଲେ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ନା ଆମ ଘର ଜୟପୁର। ମୁଁ କହିଲି ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ ଜାଣିଛ? ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ କାହିଁକି କହିଲି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠକୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ। ଆମେ ସେଠି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ଲୋକ ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ ସମାଧି। ମୁଁ କହିଲି ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ ତୁମେ କେବେ ଯାଇଛ? ସେ କହିଲା ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ ଜମିପିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଘର ପୁରା ଜୟପୁର? ନା। ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ତ ପାଖଟା। କହିଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ? ନା BSc ପାସ୍ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ନା ହଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିଲ? ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ BSc ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଯଦି କହୁଛି ତା ଘର ପାଖର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଘର, ସେ କହୁଛି ଶାରଳା ଦାସ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ମହିଳା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଚିନ ରାଉତରାୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହରିରାଜପୁରର ମିଳନ ବିଷୟରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ହରିରାଜପୁର ମିଳନ କ'ଣ? ନା ହରିରାଜପୁର ଗାଁରେ ସେ ବାସୁବାବୁ, ଭିକାରୀ ବାବୁ, ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ମିଳନ କରନ୍ତି, ସେଇ ବୋଧେ ହେଇଥିବ। ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି 450 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହରିରାଜଙ୍କର ହରିରାଜପୁର ଯେଉଁ ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଥିଲା, ତାର ଇତିହାସ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ମାଟି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ମାଟି ଗୋଡ଼ିର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିଲି ଭିକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ, କହିଲି ଏଠି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଖଡ଼ା କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଖଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାହା ହେଇନଥିବ। ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବହିରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି କାଳେ ପାଇବି ବୋଲି, କାହିଁକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଖଡ଼ା କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ। ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଚଷା ପୁଅ ଚାଷ ନ କରି କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟରେ ମାତିଛୁ? ପୁଣି ବୁଲି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲୁ କହିଲେ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଚାଷ କରି ଚାଲିଲେ, ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ଚାଷ କରି ଚାଲିଲେ ଯେ ମୁଁ ହୁଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଟ ହୁଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଜବ ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖୁ ଲୋକ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସେମିତି କହିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଇଛେ, ଆପଣ
बहुत कथा मोर कहवा कि क्या कहबी खाली आप खाली कहूँ जे आसंता काली तो हम आम भाषार शास्त्रीय दिवस आपणकर यही 2026 100 वर्ष पूरीज आमर भाषाकोश गोपाल चंद्र महाराज भाषाकोश को 2026 पूरीज 100 वर्ष तैयारी कर कारण 2027 गमा पूर्णमी से सारी पांडु भी सारे और महात्मा गांधी जो डिसेम्बर मसरे 2027 डिसेम्बर आसते कटक आसते महात्मा गांधी देखिले महात्मा देखी मुंडे हाथ देले कहले इतने बड़ ग्रंथ ओडिया भाषा हो पारे देखिए खुशी जाते 2027 मसीहा गमा पूर्णमी जो डिसेम्बर मसरे तेणु देखूँ गोपाल चंद्र महाराज गाँ गाँ बुली से रास्ताघाट नाला शगड़े बुली कौ अंचल बुली पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି जाइए संबलपुर जाइए अंचल गड़जात अंचल सब बुली बुली 1,85,000 शब्द संग्रह करते आज जदि आम संग्रह से पुणी ताकू कौन कहते मधुसूदन राव कहते मधुसूदन राव कहले प्रति ग्रंथ प्रति शब्दकोशर प्रति भाषाकोशर प्रति 10 वर्ष नुआ संस्करण होगा दरकार कारण प्रति 10 वर्ष नुआ नुआ शब्द आम भितर आसवे जमी आम कहते कंप्यूटर आम लोग कंप्यूटरीकरण ए कंप्यूटर शब्द आसला इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर ये सब कौन आस सब शब्द ओडिया भाषा मिसब कहीं आपको ओडिया शब्द भंडार को समृद्ध कर छाड़ी पार ना तेणु सेमती भाव में जो मैंने परिश्रम करते गोपाल चंद्र महाराज कहतु यही मटर आपर जो मैंने आप अंचल कविता लिखुले गप लिखुले इतिहास तैयारी करते प्रणयन करते से संपर्क जब आम टे जाना ताहले संपर्क आलोचना करवा ताहले हम यहाँ हूँ आम साहित्य आमपाई गोटे बड़ उपहार हम एवं आम ग्रामांचल साहित्य ही विकसित हेले सहरर साहित्यिक मैंने आकर्षित हे गोटे बणमल्ली जो शब्द बणमल्ली सहर न था बणमल्ली बणर थाए गाँव थाए आम हूँ से बणमल्ली मुझे गोटे गाँव रही आम बणमल्लीर एमती भाव में महकिवा एमती महकिवा जे अन्य बाटे सब आकर्षित हे कौटी फुलटा फुटी खोजी खोजी आसवे कि आम जो ता न करी केवल व्यक्ति शब्द चल मु कविता लिखिदेवी मु पढ़ीदेवी मु मोर घर पलैबी मोर किए शुणु न शुणु मु क्या कथा शुणा चाहिए ना कारण मुझे निजे मोर निज हाथ में 14 पाए तेणु साहित्य अकाडेमी किसी करें भाई मंच किसी करें भाई भाषण किसी करें आत्मसचेतनता निजक निज चिन्हवा और निज माटी को चिन्हवा निज माटी मनुष्य हवा ताले साहित्य निश्चित आमर आगू जीव और आम साहित्य खाली आगू जीवन आम सभ्यता जीव आम संस्कृति जीव आम इतिहास जीव और आम अस्मितार परिपूर्ण होगा तेणु आपण मानक विशेष समय नौने ये कहूँ नमस्कार जय जगन्नाथ। धन्यवाद आपन को तो दे हम ना कारण आपण को धन्यवाद ठार बहुत उच्चर बहुत उच्चर दीपद आमको शुणेले हाँ हाँ करवा बर्तमान आमर सहसचिव अच्छा सहसचिव तो साहित्य एकाडेमी द्वारा ही बची रक्त मांस देह रही साहित्य एकाडेमी कारण बाबा साहित्य एकाडेमी थे बाबा पर सी अच्छा मो जानार तो 60 वर्ष पाखापाखि 70 वर्ष पाखापाखि साहित्य एकाडेमी होगा दिन ठार सी से संपृक्त तेणु साहित्य एकाडेमी दाना हूँ खाद्य तेणु देह साहित्य एकाडेमी उपादान तेणु से साहित्य एकाडेमी सहसचिव ये अच्छा मुझे कहली दीपद कहवाई कि जब सी टिके बसवे ताले आम जवाहर सार मुझे शुणीदे अच्छा ठीक अच्छे आम संजय बाबू टे कहतु सी तो मुख्य लोक। जय जगन्नाथ। आज ये पवित्र माटी रे प्रकृत जो माटी रे आम आज दंडायमान होइछि आज जो सोमनाथंकर जो ये माटी रे आज आम जो राज्य सरकार तरफ एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा ये जो सारस्वत आसर कविता पाठोत्सव आयोजन हो पारि सतरे प्रकृत ये माटीर एक महानता रही। आज आम जो पश्चिमा सब युव संगठन जो आमर अच्छा सहयोग आम नहीं आज एठारे कार्यक्रम आयोजन कर समस्त प्रकार सहयोग मिलू मुझे हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। ओडिशा साहित्य एकाडेमी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर परिप्रसार दिगरे ओडिशार विभिन्न प्रांतर बहु कार्यक्रम करुच्छे गुणपुर हो सोनपुर हो एवं अन्यान्य बहु प्रांतर एवं विच्छिन्नांचल बहु सारस्वत कार्यक्रम एवं बहु कविता पाठोत्सव आयोजन करुच्छे।
এই ରଣପୁର ମାଟିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ କବି ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମକୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ କବିତା ଏତେ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଇଟା କବି କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷାର ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଭାଷାର ମହାନତା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଭଳି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦାସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ ଏ ପିପିଲି ହେଉ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନଥିଲା ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଉନା କାହିଁକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହେଉ ଏବେ ଏଇ 15 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅବଦାନ ହେଉ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅବଦାନ ହେଉ ମାଟିର ମହାନତାର ଯେଉଁ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇ ଏ ମାଟିକୁ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ମାଟିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ এই পিতাপাଣିଆ ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ଭୁ ଯୁବ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଅଛେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିଥି ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛେ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଭାବରେ ବହୁ ସୁପରିଚିତ ଗାଳ୍ପିକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ରଣପୁରରେ ଭେଟିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖା ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ବାର ବହୁବାର ଆମର ଅତିଥି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ରହି ଆସିଥିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ବିଗତ ବୋଧେ 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ବୋଧେ ହେଇଯିବ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ